श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध पंचदश अध्याय। सुत उवाच मैत्रेय वाक्य शुणी कर्णे आनंद विदुरर मने ध्रुव जे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्क ग्रह चक्र मध्ये मैत्रेय पादे देई कर आनंदे पुच्छई विदुर। विदुर उवाच भूमुनि प्रचेतस माने केबासे केवण भुवने केवण वंशे किबा जाति कहार पुत्र से बोलांती पूर्वे से नारद वचने यज्ञ आरंभी केउ बने हरिंकी क्रिया जोगे पाई भभूतरिले 10 भाई से धर्मशील प्रचेतस यज्ञ विष्णु को करी तोष से कथा कह मुनि मोते संसारु तरी विजे मन्ते। मैत्रेय कहिले विदुर शुण हे वृत्तांत ताहार तुझे प्रार्थना कलु मोते शुण विदुर कहु तोते। ध्रुवर पुत्र गुणधाम ज्येष्ठ उत्कल तार नाम ताहाकु अधिराज्ये स्थापे ध्रुव जे गला बने तपे से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने अनेक दिन राज्य करी से गुणी मन रे विचारी पितार यात्रा शुणी कर्णे सुख न लभे दुख मने से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदर्शी बुद्धि घेनी देखई सर्वभूते हरि स्थावर जंगमादि करी एकांत आत्मबोधर से गुण प्रवाहे से न मिसे निर्गुण मन बुद्धि तार न जाने बाह्य अभ्यंतर जड़ांध बधिरंक प्राय भस्मभूषित शुद्ध देहे बाड़े धावंती जाकू देखी केपारे तांक गुण लेखी बुलई नाना मार्गे लुचि केही न पारे ताकू लखी जड़ उन्मत्त ताकू जानी बंधु बांधव मने गुणी मंत्री अमात्य गणे मिली राज्य रक्षण नित्य भाड़ी बत्सरता अनुज नाम सुंदर सर्वगुण धाम ताहाकु सकले विचारी स्वराज्य अभिषेक करी स्थापिले नृपति आसने एमंते गला केते दिने स्वबीर्थी नामे पत्नी तार जोषित गणे से गंभीर तार उदरु सुत जात होइले गुण अप्रमित पुष्पार्ण तिग्ध केतु नाम ईश ऊर्ज जे अनुपम वसुजय जे सट सुते गुणे प्रख्यात ए जगते प्रभा दोषा जे बेनी नारी पुष्पार्ण तुले विभा करी से प्रभा गर्भे तिनि सुत होइले जगते विख्यात प्रातः मध्याह्न सायंकाल स्वभावे तेज अनर्गल प्रदोष निशीथ जे व्युष्ट दोषातनय तिनि श्रेष्ठ विष्टर पत्नी पुष्करणी ता गर्भे सर्व तेजा जन्मी आकुति कन्या हेला विभा किबा उपमा तारे देवा चाक्षुष मनु तार बीर्जे जन्मिला आकुतिर गर्भे नत्वळा चाक्षुषर नारी रूपे कमला नोहे सरी तार उदरे 12 सुते जन्मिले विष्णु तेज जुते नाम से पुरु कुच्छत्रित द्युम्न सत्य जे ऋतव्रत अतिरात्र जे अग्निष्टोम शिवी जे उलूक प्रद्युम्न उलूक तहु सट सुत होइले मनु वंशे ख्यात अंग सुमना ख्याति तिनि क्रतु अंगिरा राय घेनी सुनीथा जमर दुहिता अंगर अटे से बनिता अंग सुमना नाम तिनि क्रतु अंगिरा गय घेनी सुनीथा जमर दुहिता अंगर अटे से बनिता
ବେଣ ତାହାର ଗର୍ଭୁଜାତ, ଶୁଣ ହେ ତାହାର ଚରିତ। ସେ ପୁଣି ମାତା ମହଦୋଷେ, ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ମନୁବଂଶେ। ଦୁଃଶୀଳପଣ ଦେଖି ତାର, ପିତା ଚଳିଲା ଛାଡ଼ି ପୁର। ତାହାର ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟପଣ, କୋପେ ନାସିଲେ ମୁନିଗଣ। ପୁଣି ତାହାର ମୃତ ଗାତ୍ରେ, ବିପ୍ରେ ମନ୍ଥିଲେ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ। ଦକ୍ଷିଣ କରେ କୁଶ ବିଡ଼ି, ମନ୍ଥନ କଲେ ବେଦ ପଢ଼ି। ପ୍ରଜା ଅନାଥ ଅରାଜକେ, ଦୁଷ୍ଟେ ପୀଡ଼ିଲେ ଅତିରେକେ। ତାତହୁଁ ପୃଥୁ ନାମେ ହରି, ଜନ୍ମିଲେ ରାଜ ରୂପ ଧରି। ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ବିଦୁର, ମୁନି ଚରଣେ ଦେଇ କର। ରୋମ ପୁଲକ ତନୁ ବହି, ପୁଚ୍ଛଇକୃତ କୃତ୍ୟ ହୋଇ। ବିଦୁର ଉବାଚ ଯେ ଅଙ୍ଗ ସାଧୁ ଶୀଳ ନିଧି, ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରେୟ ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷାକାରୀ, ସେ ସର୍ବଧର୍ମେ ଅଧିକାରୀ। ତାହାର ବେଣ ନାମେ ସୂତ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା କେମନ୍ତ। ପ୍ରଜାଏ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣେ, ଭয়ে ପଶିଲେ ଘୋର ବନେ। କିମ୍ପା ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୋପ କଲେ, ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେ ବିପ୍ରବରେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ଆଗମ ନିଗମ ବକତା। ଏଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ପା କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ବିନାଶିଲେ। ରାଜାର ଶରୀରେ ନିଶ୍ଚଳେ, ବସନ୍ତି ଦଶ ଦିଗପାଳେ। ଯେ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ବହି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ। ସକଳ ରକ୍ଷଣର ଅର୍ଥେ, ତେଣୁ ଭିଆଣ ରାଜା ମତେ। ଯମର ସୂତା ସୁତ ଯେଣୁ, ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅବା ତେଣୁ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମଧ୍ୟେ ତୁ ଉତ୍ତମ, ସର୍ବଜ୍ଞ ତୁ ହି ପୁଣ୍ୟଧାମ। ଏକଥା କହ ମୁନି ମୋତେ, ସଂଶୟ ନ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତେ। ବିଦୁର ତହୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି, ମୈତ୍ରେୟ କହେ ମୃଦୁବାଣୀ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ବେଣ ଦୁଷ୍ଟପଣ, କହିବା ତାହାର କାରଣ। ଅଙ୍ଗ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା, ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କି ବରିଲା। ସକଳେ ମିଳି ବେଦନାଦେ, ଅନଳ ପୂଜିଲେ ସମିଧେ। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ବିପ୍ରେ ଚାହିଁ, ଦେଖିଲେ ଦେବ ଗଣେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗପାଳେ, ସେ ଯଜ୍ଞେ କେହି ନ ମିଳିଲେ। ଦେଖି ବିସ୍ମୟେ ମୁନି ଜନେ, ନିକଟେ ରାଇ ଯଜମାନେ। ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ, ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଦେବେ ସେ ହବି ନ ଘେନିଲେ, ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ତେଣୁ ଭଲେ। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ, କିବା କଳ୍ପିତ ତୋର ମନେ। ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି, ସକଳ ନିଗମ ଉଚ୍ଚାରି। ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଧୃତବ୍ରତ, ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଆମ୍ଭେ ତୁଣ୍ଡେ, ଆହୁତି ଦେଲୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ। ଦେବେ ନଇଲେ କେଉଁ ଭାବେ, ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣ ଏବେ। ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ, କିମ୍ପା ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଅଙ୍ଗ ଯେ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ପୁଣି, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହି ମନେ ଗୁଣି। ସଭାଜନଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ, ବୋଲଇ ଶିରେ କର ଦେଇ। କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି,
କେମନ୍ତେ ପାରିବି ମୁଁ ଲକ୍ଷୀ ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ। ଏମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣି ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ। ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବଗଣେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ। ସଂକଳ୍ପ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେ ବର। ତେବେ ସକଳ ଦେବଗଣ ତୋ ଯଜ୍ଞେ ହୋଇବେ ବରଣ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହବିର୍ଭାଗ ପାଇ ତୋହର ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହୋଇ। ସେ ହରି ପୁତ୍ର ଦେବେ ତୋତେ ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଯେ ମନ୍ତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁରେ। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଅଙ୍ଗରାଜ ମନେ ଗୁଣି। ଯଜ୍ଞେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲେ ହୋମ କୁଣ୍ଡେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ବିଧି ମତେ ମୁନିଏ ଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ତକ୍ଷଣେ ହୋମ କୁଣ୍ଡୁ ଜାତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ। ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ହେମହାର କଟିରେ ଶୋହେ ପୀତାମ୍ବର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର କରେ ଧରି ସିଦ୍ଧ ପାୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ତେଜେ ଗଞ୍ଜଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ତା ଦେଖି ବିପ୍ରେ କଲେ ସ୍ତୁତି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଜୁତେ ବିପ୍ରେ ପୂଜିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣେ କଲେ ଜୟଧ୍ୱନି। ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବିପ୍ରବଚନେ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ର करे घेनिले नरनाथ। आघ्राण करी नासाद्वारे देला से निज पत्नी करे। राणीता घेनिले संतोषे गृहे भुंजिले मन तोषे। तक्षणे पुंस वन भावे पुत्र रहिला तार गर्भे। से गर्भ काल उपगत कुमार जन्मिला अद्भुत। दिनकू दिन से बढ़िला मातार अंश न छाड़िला। सुनीथा जमसूता जेणु तासुत अधार्मिक तेणु। अधर्म अंशु जमजात दहित्र तार अनुगत। स्वभावे होई अधार्मिक क्षत्रिय भावे अतिरेक। निरते धनुषर धरी बने मृगया नित्य करी। निर्दोष पशुगण मारे दया विवेक न विचारे। तुल्य बयसी बाळ मेले जेबे खेलई कुतुहेले। ताहांकु दुष्टपणे दृढ़े चरणे चापी मुंड मोड़े। काहार केश वास फेड़ी कर चरण दृढ़े भिड़ी। एमंत तार दुष्टपणे राजार आगे प्रजागणे। रोदन करी उच्च स्वरे कर अंजलि देई सिरे। कहंती बेण दुष्टपण रोदन करी प्रजागण। हरि हरि बोल। भोनाथ नाथर प्राये होइलु सर्वपर जाए। एमंत अंग राजा सुनी खलपुत्र को घरे आनी। नाना प्रकारे धर्म कही अनेक प्रकारे बुझाई। सुनते नाना कोप करे पितार वचन न धरे। दिन को दिन दुष्टपणे कोप बहिले प्रजागणे। अंग ताहार कर्म देखी भालई अति दुखे दुखी। देख मु विष्णु पादे सेवी कुपुत्रे हेली पराभवी। सबुरी संगे निरंतरे महत दोरे हा आचरे।
प्राणीଙ୍କ मने बहु व्यथा ए दुष्ट दिय सर्वथा ए पुत्रे कार्य अछि किस नासई इह परजस पुणी से राजा विचारई सुपुत्र छाड़ी न हुई कुपुत्रे मात्र एते लाभ स्वजन गृहे छाड़े लोभ सुपुत्र कुपुत्र विचारे चित्त न रहे तार घरे रजनी अर्धे नृपवर मंदिरु होइला बाहार बने पशिला नरपति केही न जाने तार गति ताहार पात्र मंत्री गणे अनेक खोजी घोर बने न देखी बनरे मिलिले अनेक प्रकारे भाळिले रोदन कले छन्न मने बोइले केणे गले शून्ये भाषा प्रबंधे भागवत बोलई विप्र जगन्नाथ भावे भाषा प्रबंधे भागवत भावे बोलई विप्र जगन्नाथ हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे वेणजन्मकथनं नाम 15 अध्यायः।